Assalamualaikum. VTV first manzar program baldavanti be meha be fana marhaba danawam. Adi mere first manzar program ti be fana hame mushala dene alu Ahmad Hamid Adam. Adi mere ke program alu men debeka bahalan kuriya gendiyum hame jefa war furtam bag alu men wahak dakala hame jefa me wani राज्य के तौलीमी दायरा विदा कॉलेज के होरी माफ करो विदा इंटरनेशनल हाई स्कूल के होरी फुर्सत तक गुलेगा तुम अदर हम फाहा कोलम बेनवे मिरेगे मी प्रोग्राम के फुर्तम बैग तिबे फुना हमिया मालूमात गेस्ते मुंग गेंदारगा कुरियन 11 इंगे तो 11 विदा इंटरनेशनल हाई स्कूल वर्णम बेनवा खुदिना हुरी फुर्सत तक गुले मी फोगे मालूमात तिबे फुना हमिया गेस्ते बेन आदेगो तुम अरुमें नायकुगा मी वगुत को तिबे फुना मुहिम मालूमात कोले हिस्सा कोल देव मठका स्टूडियो वडागे मी तिबेवे अवंडा में गातुम विला इंटरनेशनल हाई स्कूल के प्रिंसिपल सईद अहमद अवंडा दुरुंग विला इंटरनेशनल हाई स्कूल के डेप्यूटी प्रिंसिपल इस्माइल नशीद देवे फुनस वरबड़ा शुक्र देना और मैं हम वगुत कोले देवी इंगे तम मैं अवंड हितंगरा मी हुरिहा फरात कुमिस मी वगुत में बोड़ा मी इंतजार कुरान एकम कम मियोती टॉप अचीवर्स अवार्ड है तो मी अवंड कबूल कुरा गोतगा रंगल तौदी मी दरवरन तक उफद मट्टा तिबे फुन कुरा मसकत गस नतीजा नेरवे मिंबर की कुबात हो तिबे फुन वरबड़ा वजन कुरम बेनमान मैं वह गेतरी सनदो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फरातम टॉप अचीवर्स अवार्ड बेवमा मिहार हमजे साफ वार और इतारा में फरता सम प्रिंसिपल आमास को लाना आमास कोलम बेन वासवाला की निमिगन दियाहर मती साणवे इम्तिहान विला कॉलेजों निमि दरवरंगे नतीजा देतरे के प्रिंसिपल की हावर का हिप्पल हम चिवडाना वातो बहुत शुक्रिया उन फुर्सत देवी थी विला इंटरनेशनल हाई स्कूल के में नतीजा देतरे का गुण वरबड़ हिंग मुझे मैं फहूं जून में इम्तिहान हदाफ मीनू कोई खुदेंगे नतीजा भी हो तो मेरे नाने एक खुदेंगे नतीजा आज आम को इलान करवा तो दाल हैं मैं 31 वन दो इलान करवा को तो मेरा एजुकेशन मिनिस्ट्री में वनी हम जो साफ इधर साहब आबा को हम जो साफ होती हिंग हर हर मैं नवंबर का नोती जनवरी का नतीजा इलान करवे गंदे इनमें कमिसा होगा हरे लास्ट में फार्म होती de mifaru ga gon menge natija balaru ga mi yetide harta ka balaru ko singhar ngani hara natija rangalo ngani mifaru ga mi natija ki mi hasana gon menge school hodi emira ga natija ilan ko de gandani faharu एक तरह का मैं हम हुरिहा मादा तक 5% बलालियस वरबर्तन कुरियरा होती अदी मी राज्य एवं लिबुन कुदिंग आदत बलार को हुरिहा हर तक वरे रंगलो में अकाउंटिंग में एवन होदी कुदिंग मुल दुनिया फिर मरो एवन होदी कुदिंग ना मिहार रस्मियात एक कुदिंग हम देवा रईसुल जमहूरिया के नाम को तो एस में हंगर तक बला आदि राज्य के स्कूल तक बला जो साउन में वार कुरे गए थे सी दें टॉप 10 भी हम कुदिंग आदत बस एवं सहारे के नोने हाँ गिना आदत जुमले को दन्ना को वाना मा ए लेवल में किया दे स्कूल तो होते रहें अगुन में नंबर बुर्तफा तो कुम कुरी गुले हम एवं स्कूल रहना है हम अगुन में मिहार एम नतीजा रंगोले स्कूल कम का वारा मी यगिन कमाई की दन्ना लेके रहता है मी किने तो डेप्यूटी प्रिंसिपल देखो डानो ना मी कबूल कुरा गोतगा हम गामस तिबे फुलों वजन कुरे वुम गा नवता स्कूल वजन कुरे वुम गा वारा मुहिम कम का वेगंदान स्कूल के दरवरम होदा नतीजा ता स्कूल का और मी बेदन वेरिंगे इतबार दिमट का वारा मुहिम कम एदे तो निमिगेन दिया नतीजा ता बलार दे में प्रिंसिपल फाहा कुरे गता किहा बड़ो हिंग में जो हमें लिबिगेन दिया तो मीडिया हर गे नतीजा बलार शुक्रिया हमीद तिविदाल फदा कामयाब स्कूल का दारी वेदुमुग एम्मे आबेदने में सर बड़ बेनुगा कमाई कामयाब स्कूल बेदुम अति मुकर्रर कामयाब कमा तंफीज कुरा स्कूल तो बेदुमुगा अलगुन में मिफान्नो को बेनुम कुरा कांत तक होरे एक तेरे मी एक कमकी स्कूल का केवादे वा मुदर्रिसों रंगो नतीजा हासिल कुरमट्ट का स्कूल को कामयाब का गेंदे विधान तो बदा दूँगा फुर्ता बदा एक काम थे मुदर्रिस आर्गुन मेंगे स्कूल का विला इंटरनेशनल हाई स्कूल का केवादेव इराद करे भी थी बेवी एबेफ्रो केवादेव मादाई माती तालीम हासिल करो मुगी तुरा आदि मिहार आर्गुन में राज्य का तंफीज करे वे HSC एग्जाम HSC मुकर्ररा हाई सेकेंडरी एजुकेशन दिवे इस्लाम अदि एक तुरा एडेक्सेल के हुरिहा मादा तक बर्फ मादा तो हुरिहा मुकर्रर तक
වර ෆරිත අදි මේ එමාදාත ලිබිෆා වගුත් කෝල් තෙරේග කුදින්න උගන්නා දිනුමගේ ෆුරිහම තම්රින් අදි ඒක තජරිබා වර රංගල ලිබඩන් තිබේ බේෆු අදි ඒ ගිතර අගොන්මෙන් කොම්මෙ මුදරිසකි මුදරිස් කම්ගේ තම්රින් හදවා තිබේ බේෆු එබේෆුන්නකි හැම එකනේ සබ්ජෙක්ට් කොන්ටෙන්ට් උගනවඩන් තිබේ බේෆුනනෝ ඒ මීග නතිජායකි දරිවරුන්න ලිෆා වගුත් කෝල් තෙරේග කුදින්න ෆසේහ එන් උගෙනේනේ ගොත කියවා දිනු රේවුමෂා අදි ක්ලාස් රූම වඩාගෙන තම්ෆීස් කුරුම වේෆ්‍රොන් ගාබිල්ක වරබර කුරියරාෆා වේෆ්‍රොන් අදි අල්ගුන්මෙන් මුදරිසුන් තෙරේග ගිනාම හිමිනොඩාන්වනි දිවෙහි ශක්්‍ය වෙස්නේ ආදි අල්ගුන්මෙන් තෙරේග හිමිනොඩාන්නවා විදේශී ටීචර්න කීස් දිවෙහි ටීචර්න කීස් මේ කොන්ටෙක්ස්ට් අල්ගුන්මෙන් මාහවුද වරබර තෙනොඩාන් තිබා වේෆ් ඒවස් කාමියාබ් කම හිංගුම බේනුවා කමේ කීනෙතෝ එකුදින්ගේ මාහවුල් එකුදින් ඕලල්ලා හැම කේවි කීනකුන්තෝ අදි කියවම ෆහුග මි එකුදින් මිහාර හොරි හොඳගෝතා කි කොබාතෝ බලා ඒ මස්සල්ත කල්ල හොදාදින් දෙවන කමක මි වසීලත් අරුම රාජ්‍යයේ හොරිහා ස්කෝලෙගේ එම් බොඩු එම් මස්සලේ එම් හොඳගුලේ මි වසීලේ හැම කරමු ખાસකෝ සයින්ස්ගේ මාද්දාත කියවා දෙවමුග අල්ගොන්මෙන් මේ කෙමිකල් আদি ෆද තකෙත් හොදුම කි හුරිහා ස්කෝලෙගේ රාජ්‍යයේ මේ දිමාව දච්චේ ඉරෆහර අල්ගොන්මෙන් ආහාර ෆෙෂේ කොල් ලිබුම උමීද් කුරා එබාවතුගේ තකෙත් කෙමිකල්ස් මිහුන්නනි ස්කූල් තෝගේ මේ ලැබොරටරිය නුවද ආහාර නිම්මාදෙන් ජීෆ් නෝනි මදු මින්වරේ ලිබිගෙන් කන් කරංච එනම සිරාත් කුර වීති අල්ගොන්මෙන් විලා ඉන්ටර්නැෂනල් හයි ස්කූල් එකී අර දුරාලා මිකම බේනුවා හුරිහා මාද්දායක හදෙන්ජේ එම්හා ලැබොරටරි ටෙස්ට් හද එදුම බේනුවා හුරිහා වසීලත් හැම කොෆා ස්කූල් මේ ගිතුර අල්ගොන්මෙන් මිකන් මේ නතිජා මේ ලැබොරටරි ටෙස්ට් කුන් කුදින් නතිජා හෙතුමුග තිමාවා ඒ මස්සලේ මේ මිසමානුග කුදින් මිකියා ෆේක් කෙමිකල්ස් පුරො එනමස් අල්ගොන්මෙන් මිකන් මිෆද කෙමිකල් නැති හුන්නානකන් කෂවර කුමටක අල්ගොන්මෙන් මේ ෆද කෙමිකල්ස් මේ එතර කුරණි ඉංග්‍රීසි විලාත ඒකන් යගින් කුමටක ෆෙම්බර් රංගල වසීල හොද මටක දෙන් ඒ ගිතුර අල්ගොන්මෙන් ස්කූල් මේ කාමියාබ් ස්කූල් එක ගතුක අල්ගොන්මෙන් ෆාහ කුර අනිකම කී ඉතුරු හරකත් ශක්කස්නේ අල්ගොන්මෙන් ස්කූල් තෙරේග ඉතුරු හරකත් ගෙන්දාක මාවර් ජාගෙන්නේ එහෙන් නමස් इंटर स्कूल मुबारत कशा आदि मी इंटर कॉलेज मुबारत होकस आगु में स्कूल दरिवरुंदनी कामयाब में वाद करम एई कुड़ीवर्ग मुबारत तवस आदि अदबी मुबारत तवस मी हुरिहा मुबारत कुम वस मीडिया हरवस आदि मिहातन बे मुबारत तवस पर रंगल नतीजा होदा फवनी दें ए कुगा मी कीर्त कुरवान के मुबारत वस हम इवन स्कूल उन इवन दरिवर होदा वाहद कुम मुबारक कम गावियस मजमून लियु मुबारक कम गावियस लेंगदु मुबारक कम गावियस अद कीतो रोद मोह रेडियो मोल्डिस मिगन से वाहक क्यूमु मुबारक वस एमेमा तफात हुनर तक कुदिंग की बावरी हुनर त माति कुरमा कुरिय गेंदियुमा फुर्सत हुलिफा स्कूल आगुन स्कूल एमे मी आगुन स्कूल कामयाब स्कूल कम आगुन मिदन अनेक इंडिकेटर देंगे और फाहकल मी बावरे भरे एनएमएस मी प्रोग्राम को बहुत नेकम आगुन गिफावनी ए देवर अनेक कम आगुन में फाहकरनी मी केवादिनो इंतजाम करेफ केवादिनो इंतजाम करूंगा आगुन में मी स्कूल का मसक्कतुगा शामिल डानवनी इदायराग इता दुहक इता हर तक मी कंका इंतजाम करूंगा अमली तजुर्बा होदवाती बेफ ए कामयाब कमाए होगेनुमुग हरकत तक वगुत रावा ए वगुत इंसान को यदि बेलहिटुमुग वेस ए मालूमात हुई बेफ्रम दे याग आर्गुमेंट कम में सब्जेक्ट टीम एग नुनिजा सब्जेक्ट डिपार्टमेंट एग एचओडी गोतुगे मसे कुरवनी वेस एफन्नुग वरक कुरियाति बेफ्रम ए मुली टीम एकुदावागिन ए किवादिनो बेनुवा हुरिहा रेवुन तक इतुरा अदि के बेनुवा वसीलत दुरादा तैयार कुरवागिन क्लासरूम वडान तंबिस कुरवा बेफ्रम अदि एगितुर आर्गुमेंट केदिगन दन्नम केदान आर्गुमेंट कोम्मे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कीवेस
हम मिराजेगा एदायरा एमादायकु एफन्नुगा कुरिया एम्मे बड़ा एम्मे मती दर्जे कुरिया बड़ा अंतिबे बेफो तजुर्बा हुरी बेफो हे मिहिर कंदत्त मी आर्गुमेंट स्कूल मी मिराजे स्कूल तक तेरे हिमेने ग्रेड 11 12 कियव कुदिन अवमा शाउगेरवाने नुने गायावाने नुनी बेनुवाने सबब्ता प्रिंसिपल डेप्यूटी प्रिंसिपल फाहा कुरेविगत हम गाम सालमे कोम्मे बेदनवेरे कुस बरबड़ बेनुमाने कमे कोलची रंगलो ताउदी में देवे मोस्तायक एमी हेगे दारिंग फोन मुंदता एंकम हम गाम से देवे फोन फाहा कुरेविगत अरुण गबूल कुरागतगा विला इंटरनेशनल हाई स्कूल वरें मिकमगा मिराजेगा कुरियराफा मोस्तायक हम नेते देनोमकी दोक नुवान दे मे बेफोन फाहा को देवे मिसाल तका एको विला इंटरनेशनल हाई स्कूल इख्तियार पुरंदी की वेगेंका अरुण गबूल कुरागत प्रिंसिपल दे मिगुतमा एम्मे गिनकुदि मी इंतजार कुरानी मिदिया हरो मिदने वेगत ग्रेड दिहे निमाफ दिबि कुदिन एन तो 11 12 तवली मुगेनमा देन बाय कुदिन की हें बाय स्कूल तवगा 11 कियोमा फो 12 विला इंटरनेशनल हाई स्कूल शाउगोर वा कुदिन स्वेदान ए मालुंड हितंगरने मी जुमला गोतेगा 11 12 वणमट्टका कोंको फुर्सत तो माका गिन दुआ हे देन्ने एन तो मी फुर्सत मिहार मी हुलाली फविता दोस्कोले वेजहन में सावन में दिविहिंग हुन्न कमे दो तुम्हें एम फहुआ को तजहन दे मडुकरो मी एम हिंगे दे कमे नो हेनमस आवन में तेरे को एक कमे वाने एक कमे का मिहार आवन में मुद्दत में होती अप्रैल में फहका हमें मी इतर को अप्रैल फहिंगे एम फहम तारीख का मबला में होती कोडिंग फॉर्म हुशल में हम जिफा मुद्दत दें मी क्राइटेरिया गोतुगा गवर्नमेंट कंडाला फंडाने मी वर्गिन फार वागोते बेलिन ही फुलवे मी प्राइवेट स्कूल का वाती वर बड़ फी नगा स्कूल कम एनो सगीगत की एनो मी सरकार की सियासत ngoe ए लेवल किवा देवु मी सरकार कंडाल वा फ्रेमवर्क फासफति बिकुदिना सरकार किवा देबा उसूल हम जैसे फोए ए गोतुम गवर्नमेंट में फर्स्ट पार्ट दाम फास्ट फीडिंग अंडा खुदिना सरकार फी दक्वानी दिवी इस्लाम हिमिने गोता फर्स्ट पार्ट दाम फास्ट फेक्को विटिया सरकार फी दक्वा गोता गोने एहम बका ए प्राइवेट स्कूल एकम को बड़ फी नगा हिंगा स्कूल न वार मनकी एहम ए वरबड़ा ने साफ ने फो ओन्न कम कवाती दना दें हनमस मीक तरेगा उलेन कोमस मद मिंवरका अमिल फी दक्का गन को देस एस देहा सतस्ते रुपया के महफी होना ए एक तरह बाइक को दिन की फसमाद दा की वा को दिन को वेस हमाद दा की वा को दिन को वेस हतरमाद दा की वा को दिन को वेस जुमला फी में उन्होंने देहा सतस्ते रुपया फी दें आदि मी को दिन तरेगा ओ लेवल को टॉप 10 हिमिनिगे अन्न को दिन को वेजिया एक दिन जे हम तो फी दक्का सरकारों में से को दिन तक फी न दक्वाने एक इतुरुम एक दिन स्कूल फरातुन दे मी कुड अलाउंस फसते रुपया के अलाउंस बस ए टॉप 10 की हिमिनी गन को जिको वेजी अवगन में एक दिन देने हिमिनी अन को दिन एक दिन अमिल्या देहा सते रुपया नूनिया सरकार फरातुन दे बस कुड फी रखवा अवगन में के वादे मैं अरुण हितारा मी डेप्यूटी प्रिंसिपल गैग गण का किहा अद्दे के फुर्सत 11 12 देवेन तो गवर्नमेंट हतर स्टेक दरिवरना फुर्सत में फार देवेन दे में प्रिंसिपल वाहक प्रोगा कुरी फाहा कुरे भी मी नतीजा वाहक हमीद कुरे स्वादा कुरिगे मी नवंबर 11 रस्मी जलसा का इलान वगिंदी द्विराजें ए लेवल है दरिवरन तेरे दुनिया एवन होती दरिवरन नंता मुली राज्य मी एदो मी इनाबली इवनी 11 दरिवरन एगे तेरे फर्स्ट दरिवरन की विला इंटरनेशनल हाई स्कूल के दरिवरन ए में देंग हुरी हा स्कूल ए आने दरिवरन की देंग तिबे फ्रॉम मियने इराद कुरा बैग मियने 30 वन दो ए बाबा जब पाइफु हम जिफा जलसा बेलेवी में गोडा नवाने नेशनल टॉप 10 का हिमेने दरिवरन तेरेगा इला इंटरनेशनल हाई स्कूल के दरिवरन हिमेने ने की हावरकक ए मेरा अदकुरे बिया ए दो आलगुन में स्कूल के दरिवरन हो दे नतीजा
එදරිවරුම් වර රංගල සාබිත් කොද්දීෆි විලා ඉන්ටර්නැෂනල් හයි ස්කූල් එකී මොළු නතිජා නෙරුම නෙරවිදාන ස්කූල් එක එහෙම ඒ දරිවරුම් මිහාතන මි දෙක්කි නතිජාතකු ආගමන වර රංගල සාබිත් විජ්ජ මී මොළු නතිජා නෙරවිදාන ස්කූල් එක అవును हम हितंग रांगे था उलमेंगे मी सेगमेंट इमाल में वगुते स्कैरो मंग अन्नाती मी बाय बेदन वेरिंगे तो मी जुमला गोते गालुन गबूल खुरा गोतगा तवदी मी दायरा घर का तेरिवा आदि इस फंती घर का तेरिवा देबे फोन कमवाती वे वरबोडंग इसकंदे बाणे खुदिंगे अखलाग देता उलमेंगे बेदन वेरिंगे मिहारुगे वरबोड कंसाने हगे गोतगा खुदिन न एकशीगे वारंगलो अखलागे ओय माहौले गम खुदिन कियवमगे फुर्सत ली फंडे तो मके वरगिन फारंग उलमेंगे तेरेगा हम वर रंगल तवदी मुंगिनगे तिबे खुदिन अखलागे फेंबर दवमगे सबं इज्तिमाई वरगिन नुरंगल कंदतका रागन मंजर फेनिगेंदे विला इंटरनेशनल हाई स्कूल के किहा बोड मकसद तो मी जमानी वसीलतक फसेह माहौल का रंगल अखलाग रंगल दारिन तक मुज्तमा बिना को ಅದು ಅವನು ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಖುದಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇಗ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಹದಾಗೆ ಹೋದಾ ಏತಕ ಉರೆ ಅವನನ್ನ ಮುಹಿಮ್ಮು ಖುದಿನ್ಗೆ ಮೀ ಅಖ್ಲಾಗ್ ಏ ರಂಗಲ್ ಅಖ್ಲಾಗ್ ಕುಮ್ಗ ಉರಿಹಮನ್ನ ಬಲಾಗಣ ಫೆಂಬರಕ ಅವನ್ ಮಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೀ ರಂಗಲ್ ಕೊರು එහෙම ඒ අවුන් මම එම්එ ස්කන්දේ මක්සද නේ දැන් ඒකතුම් බලායරු අවුන් මම ගේ ස්කූල් කුදුන් නා දෙතරේග තංකොල් කුරිස්සුර ඔවේ මේ वाहक ईफा मिकुदिन की माँ बड़ दूकोले फोन तिबे कुदिन कमा मिकुदिन ना बे गोतुम अखलाय गोतुम इस वाहक हुरे हिंग हमने जे गोत का वाहक ऐसा एन मस ए कला फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट एम बने तो फुरता फेन मंजर वारे गिन दो हदम होने मंजर कवे एम वे फेओची एम में फुरता में स्कूल दिहास दिहे का फशागे एरुगा हुरी बाइंग इंतजाम तक मी हमने जिस हुरी एम मिजमान हम यार हुरी फेमवर का शनो एरुगा अंत तो हुरी की एम एक सबों हुरी मी कोमिस कहाला बेलन वेरना ओले कहल गोतका वाहक द गोसा एनो सावन में न मिहार जगिन कमा के दनो कर दान मिहार ए स्कूल के ekudin akhlaq gotum me ekudin ulma balay ko ves ekudin ge de ekudin me kore muamalat ka balalis adi me ekudin mudarrisuna de te onna gulma me ekudin kura muamalat ka balalis ei hama warat tafat school me har ekudin me vore hama e level class tak balay school tak balay ruga akhlaq gotum waki der school ge gotka gon milwan hama me kure go दे ए मकसद हासिल कर मत का अवन में हम को में हफ्ता का असेंबली तो बाबा वैगन अवन में मिहर में फशागन मोलनी मिहर अवन में दे माहौल तेरे वरम उंद गो तो नमूना में नमूना रोल मॉडल देखो वरम उंद अवन में मुस्तमा में फन्ना में बेबे फन्ना बलायरुगा अवन में शख्सियत दक्कम वरम उंद मिहिरी रंगल नमूना के क्या ए अवन में बड़ी अवन में एमना लिफोय एम रंगल शख्सियत दक्का ए कीत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए कले फानगे सीरत अवन में नगागिन हम कोम हफ्ता को सीरतुन फिलावल तक असेंबली अवन में देव में दनी एकमतका खुदिन दिरासा कोगे खुदिन ए मालूमात खुदिन हुशालागे ए फिलावल तोगे में अलीगा खुदिन अखलाक रंगल को मतका खास मसकत के महर करे मुसबदे ए मिया अदिस मिउन से नि करे मसकत हो तेरें एक नतीजा है गोतुम अवन में खुदिन की हम अखलाक गोतुम इस हम फाहा को लेने खुदिन मगमते गुले उलमुस एक अवन में गबु कोरा गोतु मिहार बेलेने न फाहा को रेफा मी और में को बातो जुमला बते गहमनी मालम डिप्टी प्रिंसिपल फाहा को लंबेन वा कम की वाक्य खास को अन गबु कोरा गोतु दे 11 बार मी फुर्सत वाह करने बड़ा फाहा को लंबेन फुआ देता आदे अवन मी फहमस धन्यवाद बेनी तिबे फ्लुंगे दारिन आदमी फार ग्रेड दिहे निम्माफा तिबी दारिन परिवरंग तेरें 11 ग्रेड 11 कियवम वन्नान स्कूल इख्तियार कुरमुगा विष्णुमुगा मिहार तिबे हुरिहा कुदिन्ना एम रंगल स्कूल के रात कुरे बीती हम गैमस वेगंदानी विला इंटरनेशनल हाई स्कूल हमिद कुरिम फाहा कुरे मी कुदिन अखलाक बेदहेट्टो आगुन स्कूल माहौल की मी दारिवरुन्ना एकुगा कियवा फसेह इंसान करे फ माहौल आगुन में लाइब्रेरी वसीलत की विस दारिवरुन्ना मी हम एकुगा कियवमा वरतनवस माहौल
එහෙම වීම දරිවරුන් මේ එම්මේ හිග්ගෑම් ඒ උගෙනුමුගේ මාහල් තනස් කොද්දේෆා ස්කූල කීස් ඒකමුගේ වීම අරුන් හිතුන් මියදු ග්‍රේඩ් 10 නිම්මා දරිවරු එමෙ බොඩ බේනුවානි එකහ ස්කූලකුන් කියවි දරිවර කවා එහෙම වීම විලා ඉන්ටර්නැෂනල් හයි ස්කූල් තිය කුදින්න තක අම්මයි ෆහයි අප්‍රීල් 1 දුහා හමිය වන්මුගේ ෆුර්සත් පුරවාලා ෆෙවාහක දන්නවනේ එහෙම අරුන් මෙන් අම බලාන ඉරාත් කරවිය කොම්මේ ආයිලාකුම් වෙස් එබේෆුන් ජාග හොදුම මේ විස්නවම හල් හොදා දිවෙතෝ ඒ මේ එකි ෆෙම්බරුගේ ෆාස් වෙ තිබේ කුදින්නම් වෙස් ආලාලුම කියවගම වරපොඩ එතිබේ ෆුන ගොඩාන්නවන බයිෆහර අල්ගුන් මෙන් තෙරිය මෂූර ෆිමියොන්නනි හුරිහා මාද්දායකුම් වරම් මොල් නතිජා හොදා කුජ්ජායෂේ ग्रेड 11 नुने 12 කියවාගෙන එළවලින් තන හැම කියවේ ඒ විස්නු අල්ගොන් මේ බදල් මකරන එහෙම අල්ගොන් මෙන් ඉරාද කරවියා තිබේ ෆුන් ගායිලා තහුග තිබේ දරිවරුන් ඒ හුරිහා මාද්දාක ඒන හොදිකම ගාවියස් එකුදින්නකි ග්‍රේඩ් 11 අදි 12 ෆුරිහම් කෝ රංග නතිජා හොදෙන් දරිවරුන් හෙදුම අල්ගොන් මෙන් තයාර හිතිවි අල්ගොන් මෙන් කි හුස් මොල්කුදින් හොවාලාගෙන් කියවා දෙන ස්කූලෙන් නෝ එහෙම හුරිහා ෆන්තියෙක්ගේ ගින්තියෙක්ගේ හුරිහා ආයිලාතකෙක්ගේ एक नतीजा एक फिंगो नतीजा होदा दरियोरुना खिदमत कुरुमुगा तिबि स्कूल विला इंटरनेशनल हाई स्कूल आदे दे बेफने फाहक करे विगत अवंडसम फाहक कोलम बेनवे एप्रिल माह फसन दोस्त अवंडना मा दोरकुनु मियति के मार्च में सालमें निमाल मा दादी गाय फंगिर गम कुरकुर मुद्दत मियति हंकम मि फुर्सत के बेन हुरिया बेफलन सिपवागे विला इंटरनेशनल हाई स्कूल 11 अदि 12 वन्न बेन वफरातकुम एप्रिल फसन दोगे कुरिंग एप्लीकेशन हम हुशेलम कबा गुणहुरी मालूमात बेफलंगे स्कूल उंदि बडानवान वाहक आति बेफलंगे मालूमात टका दनवा अवर बड़ा शुक्र दनवागे तदे बेफल सालमें वगत कोले देवीति दें अरुण उम्मीद करने आदि दोस्त कोले मोती में को आदि फर्स्ट मंजर प्रोग्राम हम इफ्तार और में ना को विवाहक तादि कमसर का हिस्सा को देवेन का या तो शुक्रिया आदमी साहब और मेंगे लाइव कवरेज नो फर्स्ट मंजर प्रोग्राम ಕೂಡ ಇರುಕೊಳ್ಳಕ ಮೆದುಕಂಡಾಲನೆ ಫಹು ಕುರಿಯಂಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬದ್ದ ಕೊಲ್ಲಾನ್ ad VTV ak first manzar program balwanti bebe meha befana adi sefar marhaba danna ad kuriga sam faha kodota me fortama bag al me mireti befana ham mawlumat me genesteni mati sanawi imtihan taka kiyawon ade gar adi bare villa international high school gori fursat taka gulegotum alun adi sefar ham faha kodam benwe april moge first wana duwa hamya villa international high school ang egar adi bare bannan kudina miwani chaga hulwalefa enkam me mawlumat al me fortama tibefana ham me genesteni program first manzar faha kodogotum देवना सेगमेंट गार में बारा मुहिम मौलूमात के तिबेफुना हमें गेनस्तेना तिबेफुन खबरों में अडवसवा फाने अदि वीटीवी मेदवेरी को तिबेफुन लाइव कवरेज बल्लवा फाने मिदिया हुकुर दोगरे अनियावरिकम देखोला दिवेहि मिनमुगा वरा खास हरकत के बनी फशाफ मि हरकत का आदमी के तनो सियासी मशरूग फाहा कोलवे मुहिम कंत तक गुलेगतम मेवत को गेतरे गाउन वाहक दक्कालवे तो मसके कुरान मेवत अवंडा स्टूडियो का मेहमान गोत के बैरोडान देवानी अवंडा एम्बगातुम मोडिवन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के नायब रईस मोहम्मद शिफाज अवंडा दुरम जमहूरी पार्टी के लीगल सेक्रेटरी इमाद सोले अदबे फना बर बड़ा शुक्र दना और मैंने वक्त को देवी थी इंगे हम फेशमुगे गतुम हम देबे फना साउ नमाज कोलम बेनमनि मि हुकुर दो वर खास हरकत तक में फेशगिंदी सियासी एक की फरात तक नमाज को मुंदा अनिया तक आदमी के तरु कोरिमते मुंदा गोंजहन तक देकोला मसके को रयितुम एदेफद बदल तक गौम गनस्तिन मटका अनिया वरिकम देकोला मिनम दिवेहि मिनमगा दिबे फमने खास हरकत तक फशाफ फेशमुगे गतुम हम कम सरक ए हरकत गुले बाय मालूमात हिस्सा को दे फान तशबस अदे वर बड़ा शुक्रिया इंगोडानवान फदन अलगोनमें MDP के नजरिया तुम अलगोन चिके बुनन्या अलगोनमें के मी मसक के फिशफा उती वसानी आवेरी कमा देकोला एमी मा अदल इंसाफ राइतो ना करर को दे फिर मसक्कतें को दुगा दें ए मसक्के अलगोन कुरिया गेंगस अलगोन के हरकत राव मुंदनिकों एंगे बडन्नवाने दे राज्य के राइतों के मेदुगा एम्मे मकबूल बेफला राइस नशीद गेंगस वारन नुहगु बेइंसाफ शरीयत को मिबकुत दूनी दुगा बंदुगा दें अरुण में माह तक मी अन्ननी मिहा अनिया वेरिका इंसानों के मच्छं इसकुरा फेशीमा राइस यामिन एकनी वातंग अदि फेन्नाने मी दिवेहिन्ने दिवे राइतुन्न की इंसानियत कम लोभ खुरा
baikama abadues den emasektin alumen fashayan gendani kon alumen adalat party ki dawlat libuni ebeve from nabis gabul kore gotuga rais yaminuge aniya verikan intihaya bodovecche kama gabul kore vigen ebe from na ekiga mashwara koggen kuriya gendewma ebe from sbenum bakama alumenge party e gabul kori waran heyoni adu jumla kon dandawalam beenum mani miwagutu dive rajyege siyasi mashrahuga imene wadannawa horiha party tako ngeto party gotu galumen label koranyam alumen beleve party tang e jamhuri party adalat party MDP adi eya ekiga siyasi mashrahu dirasa ko siyasi mashrahuga eki mase kurabwa waki fardi be funna ekiga alumen masikkat tividalugata alumen kurdu wani fashafa ei aniyaveri kama dekola dive rayitun kora ihtijaji masikkat gotuga he mirat kurabiyam e masikkatuge amaze huri dive komme rayitakavis ngeta dive komme rayitakavis nuhaggun mi aniyaveri rais yaminuge mi 50% sarukaru ngeto amal kuramun dakama bani nama ekama dekola algon men ekiga nikume ihtijaji ko ekam e rayitak salame kurwa kurwengon huriha masikkaten almen kurane imat kine to gabul ful kuravane dem shifaze faha kurevigata siyasi gina befrum faha kurava warak gina kantatake ebuhuri mege kurimes shifaze faha kurevigata hukurdo haraka feshumuge kurimes jumla gotega tibe from gina harakatake hinge bihar umalin a harakataka ga aniya verikama dekola divehim binamga harakate mi feshigen die kobato magandu obenanta ade mi engweda no fadan argument fratama mi masakatuga tere nikuin niru ois halatan numiyat miyatiki inge to halat warabboda badalu de hemme e halata guligen argumenge masakata bes gennanje badalta e wagutaka gule gotun hama gennamum mi dani engweda anwane argumen furata mi masaka fashagati hama mi ganun asasi ge himayatuga difauga mi diwhira yitun ge democratic party ya jamhuri party ege demeduga mi ane bewunu ebbasumege dashu masake fashigen die එහෙන්නමස් ඒ මාගණු මසක්කතුගේ අසාස් හම එගොතුග මියදුවස්සති ඉංගේත එකන් ඔලුන් හම දිවෙයි හුරිහාර යිතුන්න මේ හනුවෆුල්ක අරුවම් බේණුම් වේ එයි අනියා මේ ගානු නසාසි දිපාව කුරුම අල්ගුමෙන් මසකේ කුරමුන් දායිරු අල්ගුමෙන්ගේ ආ ගානු නසාසින් දිවෙයි යිතුන්න ෆෝරුකොත් දෙවේ එම්මෙ බොඩු අසාසි හග්ගකි මේ අසාසි හග්ගුතක මිනිවංකමුගේ බාබුගේ ලියවි ෆහුරි හග්ගුත ඉංගේත අදුලවරිකම මේ හමහමකම එකීග මේ කොම්මෙ රයිතකවස් මේ ඉන්සාෆ් ලිබේ න ශරියතුගේ නිසාම ඉංග තවගොම්මගේ ගවමුගේ ගායිමි ෆවතුන් අද එකන් ගැරන්ටි කොද්දිනමකී දවලතුන් ෆෝරු කොද්දෙන් ජෙහ අසාසි මුහිම් හග්ගේ එහෙන්නම සල්ගොම්මෙන් හම තකුරාරකොන් අනෙක්කාවේ සල්ගොම්මෙන් හම මි දන්නවනි ඒ වාහකේ දක්කන් ජෙහෙනි එයි මේ කුරීගේ රයිස් අද MDP ගේ රයිස් නෂීද් ඉංගත මේ රයිස් නෂීදා දෙතරේග kurevin gendia shariyataki insaf veri shariyata nunkan gabul kuranje huriha hagigattaken ege ekulevigen wa shariyata nimigen midiye ekam ewaha kamiy dakkani ke algummen ekanyenno ingeto algummen shariya kuramundieru miwahaka takuraruko mi chenaltawge adi magmatige huriha denege miwahaka diwe etan has rayitunne ewaha dakkamundiye ennames aduhumen neti eme faunga shariya hama mi fulufuluga ingeto patas pari gowahen e nimmal ingeto tera hardu hukumaka ekege ennames miyadu miwahaka dakkani ki algommen ekanyenno detto mi wahake ki mi gawmuge border ge ekanyen none miwahaka mi dekeveni miwahake bainal goami media takan algommen belikama vies huriha media tak duniyage nammashur huriha media tak ingeto newspaper takama vies TV channel takama vies mi miwahaka ta bani khabar ta bani geneifa adi e genewun khabar tawge huriha channel takun bes adi huriha khabar tak ges magandu awahako fo ekkamaki shariyataki beinsaf shariyat ekkama ingeto bainal goami mujtamauga huri mi tafat gaumtaka agency takum ve sama dakkamu midani ewahaka tam mi dakkane ingeto ehemwima mi kanun asasi difaa kurumattaka algommen baybe from vidalwe mi kanun asasiya kon kave sarkanu khilaf gen to mi uleni ingeto mi algon hama paha kollen beenum ve mi kanun asasi ya
khilafak kopori baaru kantatten ebor ingeto mi ege list ko men kiya kasha no miyogtu mi uleni ke ehnames miyogutu alugum menna wahake ki ganun asasin kashawar koddin emme asasi hagguta ei khiyal fal ko minimum kam obvious efewum ga minimum kam obvious adi hame hemme minimum kam mi adi adulwari shariyategge fursat libun kam obvious mikankan sarkar guarantee ko nudeve kam bani nama eyoti ganun asasi difaa kurumattaka e haggutan hodumattaka rayitun nikunnan je engata ehmima egutun kuravigen diya masekkattaga den ege pahunga mihar almen ufa kuran adi marhabavis kiyan adalat party me sama mikamuge teriya sarkarun nikumegen sarkaruge mi la insani adi aniyaveri kama dekola nikumegen as divehi mi gauma ingeto party takapura boda gaumi harakatekke gotuge gaumu uge hurihara yitonna huriha platform kun ei mi platform ki fs halegga jumhuri party mdp adalatan wekkena mihama ppm goes tibbevi aniyaveri kama dekola ingeto maseke kuram beenumwa adu film beenumwa huriha parayta kun platform ege rit misalen algon hene mahlufa ki ingeto ehmi algon me hama gowalen beenumwa ppm ge parayt mi tibbevi insafal lobby kura adhihamaya ekiga mi aniyaveri kama dekola ingeto mi maseke kuram beenumwa huriha parayta wasam mi platform mioti hulwale famioti ehmima egotuga matin kuravigen dia masekate den algonama echen edukollam beenumwa mi fursatuga miharu algomenna me fennamu midani misalakan adalat party mi nimmun sarkaru nikume aniyavarikama dekola mi platform ga maseke kuran nimmi hisabum feshegen algonne veni sarkaru ga huriha channel taka adi sarkaru ga huriha source beenum kogge mioti emme masakata mi dos kolge terega kuru ei adalat party ya Sheikh Imran Katila sunnafati kuru ingeto ein mi dakwa deni sarkaru ga desperation algonna kabul kurave vechiyam ingeto sarkaruge goin husse pawri minbar mi fenigem mi dani ingeto ekkolun mi dakka wahakeka ingeto tv show tawge ekeki bebefun arwafa mi dakka wahakeka ebefun ge amalaka algonna hivani diwanu wakanne ingeto ehmima algonna hivani mi muhimmo mi adi sarkara ekashigamba rangalu pressure ingeto mi devena mi kamyab masakateke kuravigen daane mi platform එක එකතු කරගන්න හැම මේ platform සිපා කරන් බෑනවා මේ ශිෆාස් කියන තෝ ෆාහ කරන මම හුකුරුදුගේ ජල්සාගස් වාහක් ෆුල් දෙකේවර ශිෆා zarab boda ෆාහ කරවි MDP ki ufedunesren aniyaveri kama dekola masake kurabamu gende party ekam adi MDP ge terege muhimmu asas e sifa demehettumentaka emme boda wakalat kurwe beflaki rais Muhammad Nasheed kam adi ekan amaligatun party ge member na dakwa devi hagigi leader ki rais Nasheed kam mi masakat ga miyadu nunukume jenama kuimatiwane gonjonta ge wahakaves shifas ge wahak fulga war bodan e jalsa ga faha kurwe gendia jumla gote ga konkon gonjon taketo divehi rayituna kuimatiwane vidalu gota radawat party migeteriyan ai individual by member unta migeteriya gulemu midani madani jamiya jamaat kas dibe from oti fursat hulwala mifada muhimmu dandiwalega mi harakat ga bawari nuwejjama ekamge sabun kihawarige gellume kurimatwane kamatoti ishare kurban ade emme bodu gellumaki alugonumen embuli visnalambi alugonumenge hayatuga fenuna verikantaka makin hasakon rais mamunuge e verikamuge kuri konum feshige nimende alugonmenna mi fennani eruga alugonmenge divehi rajyege rayithunna e rayithun beenumwa asasi hidumettaka e rayithun beenumwa emmeha kankama dekolan ekankam beenumbegen ekam beenume bunambes rayitakan nukari fatibita nannamuleva keki eruga ehuri aniyaverikamuge tereng keri wadan rayithunge hagguga wakalatu kurabba nikme wadan nevi beflaki rais Nasheed ingeto hemima rais Nasheed eruga ekure hivvaraki hagigatuga divehi rajyega etan rayithunna libunu hivvare rais Nasheed ge farayappulun hivvaru dibigen bavru beflun nikme wadan kure pura masekkate mi kaanu sasi libu miwagutu divehi rajyege rais kan kure algonmenge rais Nasheed dunidu goliga e oti algonu deke gotuga algonumenge muli divehi rajyege rayithunge hagguga යමනික් ෆාවනේ වඩන්නවා ගුර්බානියකි දිවෙහි රාජ්‍යයක එම්මෙ නිකමති ආදාගේ ෆගීරු මීහාය වෙස් අදුල් ඉන්සාෆ එබේෆ්ලා ෆෝරුවේ අදුල් ඉන්සාෆ එබේෆ්ලාක කෂවර කො දෙවෙන්දේ අදුල් දන්නව අදුල් ඉන්සාෆට්ටක
එමනෙක් ෆාන ජලුගා යෝති රයිතුම් බේනුම්වා ඉන්සාෆ් රයිතක කඩවර කුරුමට්ටක මෙවගුතු අනෙක්කා ඒ ගුර්බායි වඩන්නවනි රයිස් නශීදේ මෙවගුතු රයිස් නශීදුගේ ඒ ගුර්බානීගා අල්ගුණුමෙන් බෑවර නුවෙච්චිය අල්ගුම් මෙන්න අනෙක්කා සෙඹුරු මිදෙවෙනි අලුන්ගේ මාසිය අලුන්ෙන් බේනුම්වා කංකම්ගේ වාහකේ අලුන්ෙන් කනු දෙකේනේ අලුන්ෙන් නෂූරු ෆාලුන් පුරවෙන්න අලුන්ෙන් බේනුම්වා ඉච්චි අලුන්ෙන් මි බයන් කරන් බේනුම්වා නුස් මජල්ලාගෙන උලියේ වෙන්නේ දැන් දන්නවා බේනුම්වා වාහකේ කි අලුන්ෙන් අසාසි හග් මිහාරු සවවන මාදා සාලි වස්ලෝ සයක ලියෆේ හොරි හග්ගුත අලුන්ෙන් කහම එකච්ච එම් මර්කබස් බේනුම් කරවෙන්නේ අලුන් මිදනි වරබ්බඩු අඳිරි කමෙක් තෙරිය මිරාජ් මිවගුතු මිකමුගා මි මසක්කතුගා අලුන්ෙන් කොරයිතුම් බෑරි නොවේ මි ඔය අලන් දුකොල්ලාෆියම් දෙනන් අලුමෙන් කලුමෙන් රාජ්‍ය නොහොදේන අලුමෙන් විස්නම්වි හිලේ බේස් ෆර්වා ලිබුන කීවෙගෙන්තෝ අලුමෙන් විස්නම්වි හිලේ ස්කූල දරින් ෆොනුවේකෙවි කීවෙගෙන්තෝ අලුමෙන් විස්නම්වි දතුරු ෆතුරු පුරවේකෙවි කීවෙගෙන්තෝ අලුමෙන් විස්නම්වි බෝහියා වහිකමෙක් මොහිම්කන් ලිබිගෙන රයිතුම් වාහදක්කන් ජෝනි කීවෙගෙන්තෝ අලුමෙන් විස්නම්වි අලුගුල්මෙන් මි ලිබුණු අසාසි හග්ගුතන් අලුමෙන් ලිබුනි කොම් බේෆ්ලෙක් කිහා පුර මසක්කතකුන්ක කිහා අනියාවරි දුවස්වරෙක්ගා නිකුම වඩාන් කරවි මසක්කතුන්ක ආයු නතිජ්ජායකි එමනෙක් ෆානු මේදු ජලුගා ඉන්නවනි අලුගොන්මෙන් එම්මෙන්නංගත වකි රාජ්‍යන් මුලි දුනිය ගබූල් කුරා වාහකේ මි රාජ්‍යක ශරුයි නිසාම්ගේ වාහකේ මේ ශරුයි නිසාම් රංගලු කුරු උමට්ටක එමනෙක් ෆානු වඩන්නවා කුර්බානී මිවගොතේ ජලුගා ඉන්නවනි එමිම ඒකමුගා අලුගොන්මෙන් බෑර වංචේනේ අලුන් බෑවරි නුව තිබුමකි අලුගොන් මෙන් ගමිල්ල නෆ්සන් අලුන් මෙන් දතුති වංජේ කම අලුගොන් මෙන් දරින්නා අලුගොන් මෙන් දරින්ගේ මුස්තක්බල් අලුගොන් මෙන් අමිල්ලෙන් එනති කොල්දනි එමෙ අලුගොන්ගේ ඉල්තිමාස කීස් ආදේ හකීස් ෆර්දි හයිසියතුන් ෆෙෂිගෙන් එමනික් ෆාන කොරවන් ෆෙට්ටේ මසෙක්කේ එමසෙක්කේ ෆුලාවේ බොඩුවේ සියාසි පාටිතක බදලුවේ අධිකොස්ත දිවේ රාජ්‍යයේ වලිල් අමරගේ හිසාබුන් එමනික් ෆානගේ මසෙක්ක ෆෙනිකොස් උන්නේ බේෆ්ලෙ මිවගතු ජලුගා ඉන්නවි කී වෙගෙන්තෝ ජවාබකි වරසාෆ් රයිතුන් බේනුම්වා හග්ගුත රයිතුන කරර කොද්දෙන් එකම ගුර්බාමා මසකත ගොතුගේ එමිම අලුගොනුමෙන් පහත නුජේ අලුගොනුමෙන් බජේ රයිස් නශීදන් එලිබෙමුන්දා අනියාවරිකම දෙකොළ තෙදුවන් එකමුගා කොරවෙන් හොරි හුරියා මසකත කුරා දැන් එඟ බඩන්නවානේ එඟේත ආමීද රයිස් නශීද එකෙන් විස්නු එකම එම්මෙ බොරු අනියා මිවගුතේ තහම්මල් කුරනේ රයිස් නශීද මනික් ෆානකි මනික් ෆාන ලිබි වඩන්නවා අනියාකි හගීගතුක මුලිදේ රාජ්‍ය ලිබි අනියායි එහෙමීම අලුගොන් මෙන් ගෙම්මෙන් ගිහසා සුරුගෙන් අල්මන බෙන්ගේ දෙංගම යා එකීග අනුරබල් ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම් ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම දේතරේගා සරුකාරුන්ගේ අමල් කරවවා ඒ අනියාවරි ගොයි කියන තෝමෙන් කබූල් කුරානි එමනික් ෆානකි රාජ්‍යයක මගබූල් ලීඩර් එමනික් ෆානකි වියෆාර් වෙරිය එමනික් ෆානගේ වියෆාරියා දේතරේගා ඒ කරවවා මසක්කත කි ඒ රයිතුන් කබූල් කුරන්ජේ කංකමෙන්නෝ අලුගොන් මෙන් එබජේ අනුරබල් ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම දිෆාවගා බස් කුරේ උරිහා මසක්කත කුරා इंगेतो आलुगोनु में मैं फेनुनी और अब गास्मी प्रामा जेहोनो हिसाबों बल्लवा आलुगोनु में गे मी राज्य मी गेना बदलुगा एकुलवा लेवनो मुअस्ससाता रईतुम वरा बुडंग इतबार कोरी तंत एकद्दुहा जेंदेंगे तो इलेक्शन कमिशन्स एकम इतबार गेल्लवाला एंटी करप्शन कमिशन्स इतबार गेल्लवाला ह्यूमन राइट्स कमिशन्स इतबार गेल्लवाला वेफुंगे मुहतेरेगा मी वेफुन बेनुवा गोतंग एतंत अमरम पेशि एकम एकद्दुहा जेंदे बिस वरा बुडंग इतबार ओते अलगोन मेंगे मी आतुम मेहेद कुरा फैसा कालेट कुरा बेफुना देतेरेगा मीरा या देतेरे एकम मीरा के बच्चा बिस अलगोन मेंगे रईतुंगे इतबार गेल्लवाला कम अलमिन मेंगुनी ओनबल गास्मी परामा देतेरेगा मीरा को पुरंग फेट्टे मसक्कतो मैं यालू में लोग मती इंगे तो मैं एका विसन गारुडो मी तहजीब मुजतमा तहजीब जमानु गालू में गपुल कुरा कंकमेन्नो एमिमा मिकंकम वरिहम कोल्लाගෙන් අලුගොන men තිබෙන්දී તો අලුගොන නේදෙන් එව්වස් රයිතක් තිබෙන් ජී කමෙක්ම කෂමී කියේ මේ අනියාවරිකම් යති ඉන්තිහායන් අලුගොන මෙන්න කුරිමතෙෆ මේ අනියාවරිකම් අලුමෙන් සලාම බංගේ බජේ සරකාරු ගබුල් කුරන්ජේ හගීගතකි खंडिया बड़ीगे ए कुरिमतीगा दिवे राज्य रईतु मीग कुरीगा सुति हिब्बर कोग्गे एकमु अरागेम पे अधिवेश रईतु इरात प्रवियानि कुमे मी अनियावरि रईस यामिन सरकारु मच्च अळुमें कामयाब होदात बेफुन कबुल कुरंजेने ए नमवेस सुलहवेरिकम अमांकम एकीगा मी राज्यगे रईतुन्न हे वेरिकम कोद्देउनुगे फुर्सत रईस यामिन लिबि बडा ए फुर्सतुगे बेनु कुरविमकी अधिवेश वरंगलो कमिके एकमु एक नुकोफियाम शेख इमरान विदाल विगोतಂ हम अळुने समदन्नवन जेनी एक नुकोफियाम दंदिमावा कंकमकी ए दें एमनिक फाने हेम गोतಂ हितिया
kuramugute mani faunu kamilak pulugai ya imat kene to gabo ful kurawani ti vidalwe warak gina gonjon te ge wahak alunda hiwani war tafsir gotega shifaz vidalwe devva fe gonjon to ge wahak imat ge visnum fulaki koba to mikankama dekola miyadu nunukume je kama baanama koba to rajya dewe rayituna purimetwane kama imat gabo ful kuraba gonjon te mi furatam alunda hene mi aniyawari kamu ge wahak inge to shifaz de mara tafsil ko e wahak e vidalwe inge to miharu mi ಎಂಗಡನ್ನವಾನೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಿಹಿರಿ ಎಮೀಹಕಂ ಇಂಗೇತೋ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಅನಿಯಾ ಕುರೆವೇಣಿ ಕೊಂಗ್ ಗೊತಕತ್ತೋ ಎಮೀಹೆಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತ ಮಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಟ್ಟಕ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗಟ್ಟಕ ಇಂಗೇತೋ ಅದಿ ರೈತುಂಗೆ ಫುದುಂತರಿಕಮ ಕುರಿಯರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರೆಮುಂದ ಮಸೆಕ್ಕತ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಸೇಹಂ ಹುಟ್ಟುವಾಲೆವೇಣಿ ಕೊಂಗ್ ಗೊತಕತ್ತೋ ಬಲಾನ್ ಸೀದಾ ಎದಿಮಾಲಕ ಇಂಗೇತೋ ಅಮಾಜ್ ಕುರು ಇಂಗೇತೋ ಎಂವಿಮ ಎಗೊತುಂ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ balairo rais nashida mi emme fasehan ekan kurawangati jalalla ehmima jala mi levuni then honorable Qasim Ibrahim balairo engewadanwane honorable Qasim Ibrahim ki divei etan ha rajetegge mi diriulun ingeto ebeflaka mi banfurane mutti ingeto ebeflaka gulifa huri beflake wahaka mi dekeveni ಬೈಕ್ ಬೇಫ್ಲುನ್ ಇಂಗೆ ತೋ ಅಳುಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಬ್ಬಾ ಬೈಕ್ ಬೇಫ್ಲುನ್ ನೂಸ್ತ ಹುಗಯ ಅದಿ ಏಕಿಕ್ ತಂತನುಗ ಲಿವ್ವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಿಯಾಲಿಮ ಅಳುಗುನ್ ಹಿತಂ ಅರ ಬೈಕ್ ಬೇಫ್ಲುನ್ ಹಮ ಹಗೀಗತುಗ ಸೆಬ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾನ್ವಾ ತೋ ಇಂಗೆ ತೋ ದಿವೈ ದೌಲತ ಆಮದನಿ ಮಿಲಿಬೆನಿ ದಿವೈ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ತಿಬಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರಿನ್ ಕುರಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಕುನ್ನ ಅದಿ ದಿವೈ ರಾಜ್ಯತುಂ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತುಂ ದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಗೆ ತೋ ಏಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಅದದೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ebbe floka migawmuga mira dakkawa be floki honorable Qasim Ibrahim yaka detere gebbe shakka nadi emme barabar ekan kuraba be floki ves honorable Qasim Ibrahim kamwati me diyaharuga me rang fasa fotives liberan ne be detto me ehimima egotan mi kan oingiru honorable Qasim Ibrahim mi misaka dutturako aniya kurumuge gotun sarkarun irui kola kurumu mida masekkatta ingeto ei ratta mi negun kamavvies sarkara ekiga mi veifahuri mi contract batul kurun kamavvies ingeto mikan kamaki hamekani honorable Qasim Ibrahim deve aniyayaka fulako algonne veni deve rayitum visna wadanna wange bache ingeto ಸತೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಯಿರು ಮಿಸಾಯಕ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಮೀರಾ ಮೆದುವರಿಕೊ ನೋಟಿಸ್ ಫೋನ್ ವಾ ಇಂಗೆ ತೋ ಮಿ ಮಸಲೆನ್ ಒಕ್ಕಮ ಬಂಜ ಮಿಯಂಹಾ ದುವಸ್ ಒತಿ ದೆತ್ತೋ එහෙනම කුල්ලියකන් ආගමෙන්න ෆෙනිගෙන්දිය ප්‍රථම SCZ බිල් ෆාස් කුරුමුගේ කන්තත්ත හිඟමුන් දේරු හැමේකනි එද්දෝ මජ්ලියව කොළත්තද වඩාන් ඉදිකොළ ෆරායත්තක එබිල එකශීකම මින්වර බහුස් කුරුමුගේ mi fursat liben jehena kama vidalu wima den argumenna fenigendiye mamigli airport wes international airport akum mi domestic airport aka degrade kuravi ingeto downgrade kuravi downgrade kuruma pahuga den adi bay ratta mi hama bay sarkara ki for contract of wes baatu kuritam me fenigendiye ingeto ehmima jumlako siyasi wadaveringe gotugatti bi faraitta ingeto eki befunna eki goiggota mi aniya kurumuga masaka kuraw mi eggota kashe nune alhama minuktaga paha kuram beenu mani ehmima ebeflak ge hori halata ballawapa ingeto ebeflakan emme boda mi dati kuravena aniya kuravena adi ekamuge sababun demokrasiyattaka mi kuramunda masakatan emme boda huras elena gota visnagen sarkarum kankan kuramunda kan algomenna mi pennani kanal nazimuge masle bele sama ekaha gotakan algomenna fenigen midani den listu goti kombe flakka algomenna kannege algon mire mi fursat ga dannawalen beenu mani hama komme reko mi channel ta algon takurar pura wahake hama dannawalen beenu ingeto divi rajyege tawlimi abadiga ingeto tibi zuwan tawlimi mi university tawlim has kuraban beruga namashur university takum wadan tibe etan has divi rajyetun nange batibi PhD hadda tibe eta befunga batibe masters hadda tibe eta befunga batibe mi getere miedas gina befunga ki wazifa netti befunga ngalu paha kuram beenu ingeto mi befun
komme paharako ingeto migota kankam badalwegen anneiru algonama dannawalen beenumani tibefunge ves migawmattaka zimma inge bote migawmuge rayitunna libunu madu fasa kolon ingeto tax dakkagen ege wahake ki beenum hippawagen libunu ekeki scholarship adi ehnen goggatun libunu tawlimun migawma emme boda beenuwa danibaluga migawmattaka bahe wahake ki vidalumaki tibefunge sama fardi adi gaumi zimma eke wahake ke ehmima ehen tibbemuga badaluge ebefulaka kurabben huri masakaten ebeful kurabuma ke wara muhimmokame farudunge macca gaume binawegen wane ingeto emme farudegge ves haggu gelligen diumaki muli gaumuge rayitunge haggu asasi haggu gelligen diuma evvaru kamege gotuga ilmerin fahaga kurabwane ingeto ehmima alunmen miyadu gaumuge mi oi emme bodu siyasi party ge mi raisakan hunne befla kuri raiskan kurabba puri befla ko mi hama මේ කුල්ලියකන් හිතුරි ගොතකන් ඉන්සාෆේ හැම ළමෙන් නැති මිසායක ශරීයක කොෆ ජල ලෙවේකම බණී නම එයින් ඒ කණ්ඩාලනි ගාවුගෙන්ගේ ගාවුගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංගේතෝ ඒක මාණේකි එවර දශුන් ඉංගේතෝ තිබි කොම්මේ රයියතක වෙස් ek mi komme kame kurikama ves kurwen eturuka miyadu ekimi hunna dimawa nikekanga wazifa kan tanakan apply kurima nahaggun mi e haggu nuwa mismi hunna ingeto timayen ekan hagwa kan ingeiros timayen e haggu hodu mattaka algonmen institutions tan hurikama ves nizame go tahmeje fakama ves e fursat gelligen gosken e shakwa algonmen na hisaba kura kitama bay ko bat fene ingeto ebe fumes nikmoda waqfu dakkawambi ingeto ehmima alona ma faha kolle meenumani huriha be fumes mikamuga we have is fulada iraga bas vidaluwam wiye bari un ituru kuram wiye adalmege program gadis muhim wahakatake dakkala ne henmes miha sabon almen kuda bagut kulaka program edu kandala الفاس منظر پروگرام بلوان تیبه و مها بیفرنا دی سفار مرحبا دنوان کوریگا سلام فاها کولگتا میرے پروگرام گل میں باحق دکالم میگندنی ಅಣಿಯಾವರಿಕಮ ದೆಕೊಳ ದಿವೆಹಿ ಮಿನಮ್ಗ ಅದಾಲತ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೋಡಿವೆನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಡಿಪಿ ಅದಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೈ ಮದನಿ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾಅತಕ ಆಮ್ ರಯಿತುಂ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕುರಿಯಗಿಂದ ಖಾಸ ಹರಕಾತ ಜುಮ್ಲಗತಕ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಯಾಸಿ ಮಶಹ ಗುಳೆಗತಂ ಅದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕುರಿಕೊಳ ಗಲ್ಮೆನ ಬರ ಮುಹಿಮ ಗಿನ ವಾಹಕತಕ ದಕ್ಕಾಲೆ ಜನಕ ಸಮ ಬೈ ಮುಹಿಮ ಸುವಾತಕ ಕೌನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಕುರಿಯದಾ ಅಸಫರ್ ಅಲ್ಮೇರು ದಾವತ್ ಕಬೂಲ್ ಫುಕ್ರ ವಡಾನ್ ದೆವೀತಿ ದೆಬೆ ಫನ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ ಇಂಗೈತ ಅವನು ಹಿತಂಗ ಶಿಫಾಜ್ ಮಿ ಕುರಿಯ ದಿಯೋಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಹಮ ಮಿ ದೋಸರ್ ಅವಳು ಮಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಮಿ ದೆಕೆ ಮುಂದ ಈ ವಾಹಕೆ ಕಿ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ ದೇತರೆ ಕುರೆವೆ ತುಹಮತ್ ಹೇಗೆ ವಾ ಇಂಗದ ಇದನೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಮಿಯೋಗತು ಹುಣ್ಣವಿ ಜಲು ಹುಕುಮೆ ಫನ್ ತೇರಾರ್ಗೆ ಮುದ್ದತೆಗ ಯಾನು ಗಣಕ ವರ ಬೋಡ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ನ ದಿ ಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ತಾಯ್ ಕುರ ಬೇಫುನ್ನ ಕಂಬಡು ಗೆಸ್ತೆ ಕಹಲ ವರಗಿನ ಖಬರ್ ತಕೆ ಅಡುವಿಗಿಂದೆ ಹಾಸಗತೆಗ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಗೆ ಫುರಾನ್ ಫುಳ ಗೆಲ್ಲುಂದೆ ಬಯ ಕುರಾವ ಮುಂದಾಕಂಗೆ ವರ ಇತುಬಾರ್ ಹುರಿ ಮೌಲುಮಾತಕ ದಿಫವಾಕಂ ಎಂಡಿಪಿ ಮಣಿ ಹಾಮ ಕೊಫ ekama ekuga rayitunge kambaduwan iturammi wigendie emanik faange ambikambadam ismekama gulegatum wahak ful dekke hisab ade emanik faange aidage dr nashid men for the befuls e wahak ful dekke hisab bainalagame media ges wara boda miade wahak tan eba dekke wigende kinato kiha warege tibefulum kambaduwa kametto ade mikama gulegen tibefulum mihar kurabum gendawa masaketa ki ko batishwas ade ti hama mihar emme bodu ek kambodu ngeto alugon menge dive rajyenu hama duniya ke bismi alumina deterega min balamunda farata e wahake badakka den godana pada e maulumat ki alumina hisaba rais nashidu ke ailaga faratu e maulumat min libuni ne alumis beli iruga alumen hama intiha kambodu anje he kala gotaka alumina e kamyuti e maulumat levi ngeto miham aluganda malumat libunu gotuga sifange terege bayaka eku sarkaruge bay wazir befulun kurevi mashwara eka libunu malumat e tanuga tibbe be fulunna ke tere maki bayakan ekan egotan hingu maki befulunna gabul kurevar kamakan nuegen befulunna e malumat for koddeven gote balan e malumat rashna shiduge aila for koddevi den hisabun e kambodun algonumen mi party ge faratunna adi rashna shiduge aila ge faratum misbaina lagwa mi duniya algonumen mi dani for koddemo
de fulhum miharu ekama attend kora wahaka salmen adu ive de almen baram masike kureve fulhunna guligen rais nashidu ke salamata kureven hori kankama ki kobato bala singeto den godan hada fulus commissioner war boda vidaluwe de fulhunge kantatto ke terega tibe algon me mi fulhunge wahaka buna ayruga fulus ke waki bebe funne fada kankan kurane kam fada kankan kura madu bayka hedi muli muassasage age vettede de algon danno ingeto de algon bara boda danno beenu de algon ma police commissioner arihum salgon ede ingeto tita tibbevi hama fulhunne nune fada kankan kurani kiye e fulhunge terega tibbevi bebe fun wakin hassakon fulhunge verinna tibbe bebe fun siyasi nufuz forwagen tanta tibbe ama fulhun labba kanka kurvaniye එබ්බොඩ මුවස්සස බදනාම් කුරවෙනේ හගීගතුක ෆුලුස් කොෆියුක තිබ්බේ ඉස් ෆරාද්දකුන් සියාසි බේනටක ෆුලුහුම් බේනුම් කරාති එම් එකන් එබේ ෆ්ලොන් නුකරවා ප්‍රොෆෙෂනල් බයිකොතු ගෙබේ ෆ්ලොන් බාම්බි ඒරුන් අලුගනන් හීවනි අලුමෙන් එම්මෙන් ඉතබාරු එම් මුවස්සස සර්විස් ලිබෙන එම් රයිස් නෂීදුගේ සලාමත ගුලේ ගදුන් අලුමෙන් කුරෙන් හුරු රිහා කමේ අලුමෙන් එබ කුරන් නේතෝ පාටිගේ ලෙවල් කවිස් අදි අලුමෙන් ගෙමි ෆරුදි ලෙවල් කවිස් අදි බයිනලගාමි ලෙවල් කවිස් එකන් කන් අලුමෙන් මිදනි කරමු දැන් මීගෙන් mi engen ingeto mi kambodu wani de engwadana wana fada rais nashidu adi duni do goli goti de imadu sefa hakure vimadama kakuba ve etana anekka gendani de almenna me fennani misalaka sheikh imran nikme wada nevi hama aniya verikan intiha darajaga sarukaro ingeto mi savyaka pasanda sarukaro අනියාවරිකන් ඉන්තිහාන් ඉස්කුරීම දැන් සරුකාර එම්බි හගීගතකි රයිතුන්ගේ බාරකීකන් හගීගතුගේ විරිකම්ගේ බාර රයිතුන්ගේ බාරකී රයිතුන්ගේ ඉතුබාර රයිතුන්ගේ ඉතුබාර 26% එක සරුකාර කන්නේ එනු රයිතුන්ගේ මච්චන් අනියාවරිවු එබෙෆ්ලොන් ඉස්කොගෙන්වානේ නේතෝ එමෙ අලුගොන් මෙන්න බාර බොඩම්මි බෙලෙවෙනි mi wakin hasakum faha kurave engato de rais nashidu popular beflaka wada nevi tive den rais yaminan e magbul kon raitunge faratun nulibuni tive rais nashidu gengos duni do golika bawanche kama rais yamina vishnu ngai fara dohali kadimi vishnu ඒ කබීලාතෝගේ සමානුගේ එහෙන්න කුනේ වානේ මෙතෝ මේ ආයිලි කබීලි වෙරිකමෙන් නෝ මිසමානු කරම් යන්නේ කී එජාගේ රයිතුන් දෙකන් නෝ මෙතිබිය දෙන් ජෙහිගින් රබල් ගාස්මි ඉබ්‍රාහිම් වාහ කලොම් මේ දක්කන ඉංගෙත ඒ සබබෙ නැතියෙන්නු එවන ෆානකි මිරාජ්ජේගේ එක්සොත් හගීගත කීයේ එතන් හාස් රයිතුන්ගේ දිරියොන් සීදා ගොතිග්ග ගොලෙෆති ඔනරබල් ගාස්මි ඉබ්‍රාහිම් එමෙ ඉමාදේ ෆාහ කුරවිකොත බේබේ ෆුන් පින් පොයින්ට් ඒ කුරවණි කොන්නරගතෝ හිෆෙන් ඔතී බලාෆ එනරග්ග හිප්පානි ඒ රයිස් නෂීදුගේ මුදානෙති ඒක රයිස් නෂීදුගෙන් ගොස් ගොලියල්ලි මා රයිස් නෂීදුගේ සපෝටර් උන්නා රයිස් නෂීද් තාද කරපා හුරියා රයිතුන් නදත්ත නිකමෙත් කන් ආසේ කුලෙවෙනි මුලි දැන් මින ඔනම ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම් ඔති වියෆාරි කි මිගාම එක්සෝදුගේ එම්මෙ බොඩු ඒ බෑකම අරුමෙන් කබුල් කුරංචේ එම් එක්සෝදා මිකොන් රයිස් යාමීනන් එංගෙන් වී හගීගත කී उन्नत गास्मी इब्राहिम एक्सोदा कुलुनीमा आहिरु नतीजायकी एतं हास दिवेहि रायितुं निकमितुंका निकमितुवनि किये उन्नत गास्मी इब्राहिम एकन्यन्नो मुली राज्ये रायितुंगे बोडु बयकं अन्न निकमित कमेंगे එහෙම අනියා එකි මීහොන්නන් එකි ලෙවල් ගා ඉස්කුරවනි දෙන් ඒකම් කමුන් අලගොන මෙන් අරා ගන්න එවාහක මිදක්කනි කම්බොඩ මොති කි හරකත්ත අලුන් දන්නවන් ඔති ඉංගෙතෝ මී වාහක අලුගොන මෙ මිනිමම් ෆන්සස් අහරු ෆාහා කුරා වාහක දක්කවා අයරුග කොන් දිවෙහි රයිතකත්තෝ මිරාජ්ජේගා මිනිමම් කන් ඉහසස් වනි ෆර්දි මිනිමම් කන් අලුමෙන්න ලිබුනි rais nasheed honorable gasmi ibrahim for the baby from burako masekogge gaanu asasiyega e hagutaliye kararbuke miyadu en evde sagge algonu menna karwara nuwakan ihsas war kom minun kametol men ihsas kurangoti de miwe from vidalwani rayitunge taid we from ngote misalaka intihafta ingeta miwa dakka rangodu hemmi intihafta ingeta onda seswama amas kodam beename meherti we from waragina vidalwe fund service percent sarkarake bes thaide nete ename sama miedu be with the by election is ppm kamyab kori by me fahum be wona hen de by election is be from kamyab kor ba
ಅದೇ ವಿಸ್ನಂಬಿ ಏಗ ಕುರಿಗೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕೇನತ್ತೋವಿ ಎಬೇಫುಳುಗೆ ಮುಹುತ್ತೆರೆಯ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಸ್ಸಸಾತ ನುಲೆವುನು ವಗುತು ಬೇ ವಿಂತಿಯಾಪ್ ತಕ್ಕೇನತ್ತೋವಿ ಅಳಮೆನ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿಂದತ್ತ ಗಬುದು ಕುರವ್ವ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಬೇಫುಳು ಬೇನು ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಮುಹುತ್ತೆರೆಯ ಲಾಫಿ ಅಳುಮೆನ್ನ ಅಳುಗೊಂಮೆಂಗೆ ಕೆಂಡಿಡೇಟ್ ಉನ್ನ ವೋಟುಗೆ ಅಂತಿಬಿ ರಾಯಿತುನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಂದ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನೂಮಕಿ ಕೊಂಬೆಗೆ ಮಸ್ತಲೆ ಇತ್ತು ವೋಟ್ಲಾ ಅಂತಿಬಿ ಬೇಬೇಫುಳುಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ನೋತ್ ಸರ್ಕಾರ ಕುಫ್ರತೋಗ ತಿಬ್ಬೆ ವಜೀಫಾತ ಗೊಳುಪ ಕುದಿಂಕ ಆಯಿಲಾತ ಕದ್ದೆನಿ ಕೊಂ ಇಂಜಾರೆತ್ತು ತಿಗೇಗ ಇಂ ಬಾರ ವೋಟು ಎಬಾರ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳುಗ ಫಿನಿಫೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುರಾಫನೆ ತಿಯ್ಯ ತರಿಯೆ ಕುರಾಫನೆ ತಿಯ್ಯಾಮು ಎನಗೆ ವಜೀಫಾ ಗೆಲ್ಲೇನೆ ಅಳುಮಿಕೆ ನಳುಮೆಂಗೆ ರಫಟುಲ ದಿರಿಯುಳೆ ನಿಕಮಿತ ರೈತುಂಗೆ ವಾಹಕ ಏಮಿಮ ಏ ರೈತುನ್ನಂ ಎಹಾಬುಡು ಮಜ್ಬೂರು ಕಮೆ ಬಾಬ್ವಾಗೆ ವೋಟು ದೇಮಿಚೆ ದೆನ್ ಅನೆಕ್ಕಮಕಿ ವೋಟುಲಾ ಫೊರಿ ಹುನ್ನ ಸರಹದ್ದು ನರ್ದಮಾ ಹೊಳಿ ಬಾವ್ವಾನೆ ಇಂಗೆತು ಬಿಂಗಿಕ್ಕಾನೆ ಕ್ರ್ಯಾನ್ ಫೆನ್ನಾನೆ ಏಮ್ ಇಂತಿಹಾಬ್ ತಕ್ಕ ನುಫೂಜ್ ಫೋರುಮಾ ಇಂತಿಹಾಬುಗೆ ಸಹಕಮ ದೆಫುಲ್ ನುಫೆನ್ನ ಗೊಯ್ ಇಂಗೆತು ಮಿಫದ ಅನಿಯಾವಿರ ಸರ್ಕಾರ ತಕು ಇಸ್ ಕುರೀಮಾ ಅಳುಗು ಮೆನ್ನು ಅನ ಮಿ ಇಂತಿಹಾಬ್ ತೈಬೆ ಫ್ಲೋ ಮೊಳ್ವಿಚ್ಚೆ ಕೆಂಗ ದಕ್ಕಾವ ಕೆಂಗ ಐಜ್ಜಾ ಕಶೆ ಇಂಗೆತು ದೆಂ ಮರ ಮೊಳ ಕುರವ್ವ ಕಂಕಂ ಇಂಗೆತು ಹಮ ಬೊಡೋದುಗೆ ಫಾಸಾತ ಮುಶಾಳಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೆರೇನೆ ಏಕಿ ಗೊಯ್ಕೊಂ ಹದಾಗೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಕೊಗ್ಗೆಂದೆ ಮಿ ವಾಗ ರೈತುನ್ನ ಸಾಫ್ವೆ මිදන්නේ මේ සව්‍යක පසන්ට සමනුව සරකාරම් මිකන් අදි රියලයිස් නොවියකස් අලුම්මෙන්ගේ මේ රයිතුන මෙන්ගේ මින්තියප්ත කාමයක් කුරණි කිහෙනෙක් කොන්කම රාවෑගෙන් ක දැන් ඒක වඩන්නවා අනෙක් අමුදු අලුම්මෙන් ඩෙමොක්‍රසිය මි කියන්නේ හග්ගුතකේ මිනියොන් කම එක්කම් වාහදක අලුම්මෙන් ඒ කමයාගේ මි උලෙවෙනි එකමුක සියාසී ලීඩරන් තකද හිවරුන් එබෙෆුන්ගේ ෆහතු මසේ කුරාත එබෙෆුන්ගෙන් ගොස් ජලුගත ආශි කොෆා දැන් හොරි බෙෆලක අනෙන් අනියා කුරිමති කොෆා ඉන්තිහාබ් බෙවි මකාපතෝ ඉන්තිහාබ් කොන්සන්ට්‍රේට් කුරානි නෑ රයිස් යාමින්ගේ ප්‍රෙසිඩෙන්සි ඉංගේතෝ එබෙෆලාගේ රයිස් කම්ගේ මිස්රාබා එබෙෆලා විස්නා රයිස් කම් කුරස්ලා හොන්නවා කොම්මේ එබෙෆලාගේ ජලුග බඳා පෙරි එබෙෆලා රයිස් කම් නිකුණන් දම් විස්නාෆා තියෆන් කබුල් කර බච්ච රයිස් නශීද ෆාගාදි ගාස්මි ඉබ්‍රාහිම් අදි එහෙම් බෙෆන් සියාසි ලීඩර් බියාමු මිහාරු රයිස් යාමිනුගේ විස්නුන් ඉස්කරවා ෆාහුරි මේරුම් අලුම්මෙන්න ෆෙන්නකම ෆෙන්නනි මේ හොරියා බෙෆන් ජදුක බාති බාෆේ රියාසින් තියාපක වෝට විස්තානි දැන් හම මොළු විස්වානෙන් නොන්තෝ මොළු වානෙන් නොන්තෝ මිගොතම් මිකන්ත රාව එහෙන් නම විස්නෝ තීමා බෙෆලාගේ තුත්තුම් බස් කංකොරේ විහෙන්න නොන්තෝ දැන් හම නිකුවා විදාලුවානේ වාරා ෆුරියම අගුල බියතක වාරා ෆුරියම එහෙම එයි අලුම්මෙන් මොළුවාලේ වෙන කංකමන එක්ගොතක විසර ඊතුන්නම් ඒ මන්සර එකට දක්වාන කමෙන්නේ තෙදුතෙත බුණන් යාම නේත ෆන්සවියෙන් අලුන හම යගින් නේත 20% විස්ම සරකාරන්න ඕන්නා රීති දෙෆු ෆෙන්න මිනිමම් ඉන්තියාබ කෙරිවඩන්න වඤ්ඤා ෆෙන්නන ෆෙන්න වෝටක වඩා බල්ලවා මියදුවස් EU ඔබ්සර්වරුන්න අලිෆ්තාද ඔබ්සර්වරුන් බාති බෑගෙන් ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් ගේ ඉලෙක්ෂන් මොනිටර් කරවෙන ගොය රාවදීෆා ඊට දෙෆුපන ඉන්තියාබක වඩාන් බල්ලව කෙරි වඩන්න වඤ්ඤා අලුගොල් චැලෙන්ජ් කො මිදන්නවන ඉංගත 20% සරයිස් යාමින කන්න ලිබෙන් ඒ 20% කිස් ප්‍රයිස් මවමුන ලිබිදානෙච්ච යාමින කරෙන්නෝ ඊමත් කියනතෝ ගබෝ ෆ්‍රොකරවන වර සීරියස් මි තුමත් හේගේ වාහක මි දොස්තර මි දෙකේ ගෙන්දානි රයිස් නශීදා ගුලේගතුන් එමනික් ෆාන්ගේ ආයිදාගේ වර බඩු කම්බඩු අන්තයේගේ වාහක ෆාහ කරොම් මි ගෙන්දානි මිහා සීරියස් තුමතකේ කුරෙවම් දාරුග කමා ගොළුම් හොරි දාරාතකම් කිහා වරක මිකම්ග ජවාබ්දාරි වාංචි හේනේ කම ඉමාත් කබූල් කරබන් आदमी प्रथमति सुवाल दियुमुगा कुरिगा दೆಮ್ಮೆ ಮಿ ದಟವಣ ವಾಹಕೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಗೇತೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತವ ಆಲ್ಗೊಮ್ ಮೆ ಅಸ್ಲು ಹಮೀದು ಮಿ ದಕ್ಕನಿಯ ವಾಹಕ ಇಂಗೇತೋ ಆಲ್ಗೊಮ್ ಮಿ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಗಾನುನ್ ಅಸಾಸೀನ್ ದಿವೆ ರಯಿತುನ್ನ ಲಿಬಿದೀಫ ಹುರಿ ಹಗ್ಗುತ ಮಿಯದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮೆನ್ನತೆ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ನುಲಿಬುನೀಮ ನುದೆಬುನೀಮ ದಿವೆ ರಯಿತುನ್ನ මේ ගානුන් අසාසී තම්ෆීස් කුරුමට්ටක තිබි ෆරායිත්තකුන් මේ ඒකම් ෆුරිහමගතුක නුකුරුමකි ඒ ගානුන් අසාසිය හිලාපුම ඒවාහ කරුම මිදක්කනේ දෙම ශිෆාස් තෆ්සීල් කොංගෙ විදාලු ඉංගෙතෝ ෆෝටු ගේ කංකමුග මිහාරු කංකම් කුරමුන්දා ගොතුගේ වාහ ඉංගෙතෝ එහෙම වීම මේ රයිතුන්න හගීගතුගේ ඉංගෙතෝ ගානුන් අසාසීගේ හතරවන මාද්දායින් ಭಾರತ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಅನ್ನನಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಿಬಾಂಕಮ ಅದಿ ಭಾರತ ದೆಮಿ ಒನ್ನಾನಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಿಬಾಕಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಸಾಫ್ಕೊಂ ಅಳುಗಮೆ ಲಿಯಗೆನ್ ತಿಬಿಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎ ಭಾರತವುಗೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಎಬೇಫುನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಹಾಕಿಗ ವೋಟ್ಲುಮುಗ ಹಗ್ಗು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊರಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಪುನ್ ದೆತ್ತೋ එක මියදු එකන් එගොත නූංකන් අල්ගොමෙන් නැබ එංගේ එම්මෙන්නම් වෙසෙංගේ එංගේ තෝ මියුකන් එංගනි කි අල්ගොමෙන් එකන්යකන් එකන්ය නූං ගේ මිරාජ්‍ය ගාම් රජිතුන්න එංගේ
ಕೊಂಕಹಲ ಬೊಡೆತಿ ನುಫೂಸ್ತಕ ಇಂಗೇತೋ ಕೊಂಕಹಲ ಬಿರುವರಿ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ಕಮ್ ಮಿಯದು ಹಗೀಗತು ರಾಶೆಗ್ ಬಾಬಾ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಬನಿ ಇಂಗೇತೋ ಅಳುವೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಮಂಜರು ದಾದ ಇಹತ್ತು ಬೇಬುಣು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಬಿ ರಾಶಕು ಅಳುವೊಮ್ಮೆ ಮಂಜರು ಫೆನುನು ಇಂಗೇತೋ එහෙමීම මේ ආයිලාග හුරි මේ එම්මೆ ಇಂಗೇತೋ ನಾಜುಕು ಮಿಸಾಕ ಬಲಮಾ ಹಿಂಗ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತವಗ ವಾದ ಕುರಂತಿ ಬಿ ವೆರಿಂಗ ದೆಮ್ಮ ಆಗು ಮಿ ದೆನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆ ನಾಜುಕಿ ಕೊಂಗೊ ಕಮೆ ಕೊಗ್ಗೆಂತೋ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಹಮಲಾ ದೆವೇಣಿ ಬಿರುತೆಕ್ಕೇಣಿ ಬಲಾಂಗ್ ಎಬೇಫುಕ ಎಗೊತಂ ಅನಿಯಾ ಕುರ ಮುಂದನಿ ವೋಟ್ ಲುಮುಕೆ ಕಂತತ್ತವಗ ಇಂಗೇತೋ ಮಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತವಗ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಬೇಬೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತವಗ ಅಳುಗಣ ವರಕ್ ಕೆರಿಗನ್ ಮಿ ದನ್ನವನ್ ತಿಬೇಬೆ ಖಬರು ಹದ್ದವ ಇಂಗೇತೋ ಮಾದಮ ಖಬರು ದಕ್ಕವ ಇಂಗೇತೋ ಅಳುಗಣುಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ ಇತುಬಾರನ್ನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಯೋಗುತೋರ್ ಮಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಇಂಗೇತೋ ಅಳುಗಣಾಮ ಎಫ್ಎಸ್ ಇತುಬಾರನ್ನೆ ಅಳುಗಣ ಎಂಗೆ ಎತನುಗ ತಿಬ್ಬ ಬೇಫುಳು ಇಂಗೇತೋ ವಿಷ್ಣುಂಪುಳು ಹುನ್ನ ಗೊತ್ತಾ කොන් ගොතකක්කන් එබේෆුන්ග අමල්ත ಇಂಗೇತೋ ಮೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತ ಎಬೇಫುನ್ ಬೇಣುಂವಾ ಗೊತಕ ಇಂಗೇತೋ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರಗ ನೋತ ಸರ್ಕಾರ ಮೀ ವಾಗ್ವೆರಿ ಮುಗ ಗೊತುಂ ಎಬೇಫುನ್ ಕಂತತ್ತ ಕುರಬಾಣಿ ಫುರತಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎತ್ತಿಬೆ ಬೇಫುನ್ಗೆ ಎಪದ ಮಗಾಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೆಸ್ನೆ ಇಂಗೇತೋ ವರ ಕೆರಿಗ ಮಿದನ್ನೆ ಹಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೆಸ್ನೆ ಇಂಗೇತೋ ಎಹಮಿಮ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೆಸ್ ನೆ ದುನಿಯೇಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಪದ ಕಮೆ ವೆಸ್ ಇಂಗೇತೋ ಕುರಬ ಫಾಣೆ ಫಂತಿಗೆ ಗಿಂತಿಗೆ ಬೇಫುನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲವ್ವಾಗನ್ ಇಂಗೇತೋ ಎಬೇಫುನ್ ಲವ್ವಾ mi jaglari hingu mattaka masike kurabani ingato ehemima egota mi bebe by elections takun nereve natijayaki alumen gabul kora natijay vesno ingato denmati mikamuga terega mi nufus po beenun ko denwar fasen ebeful madamara tv en arwa vidalwa ne den kota badanna mi nuntoy ingato mi dena jawab ingato alun kuribag mi dini ingato විරුදක්කීම එකන් සාබිත කරම් වීනුන් හෙය ඉංගේතෝ නුෆූස් බේනුම් කුරීම එකන් සාබිත කරම් වීනුන් හෙය බල මිරාජ්‍යක කොන්කොටක කොස්කන්තෝ අල්ගොමෙන්න මිකන් සාබිත කරවෙන්නේ තනෙක්ගේ අදුල ඉන්සාෆ් වාහකේකි නිසාම එක්ක සුන්නාපතිකෝ රජතුන්න අදුල ඉන්සාෆ් නුලිබේන කන් ඉංගේතෝ ගැරන්ටි කොද්දිනුම අපහුග දෙන් ඒ හිසාබුන් සර්කාරකුම් බේනුවා හොරිහාකම කරවෙන්නේ ඉංගේතෝ එහෙම වීම ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿ ಹಮ ಕಿತಮ್ಮೆ ವರಕ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫುಲು ಗೆ ಬೇಫ್ರಂ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊರಬೇಸ್ ಹಮ 20% ವರನ್ ದರುಂ ಹಮ ಒಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಿ ಇಂಗೇತ ವರ ಕೆರಿಗನ್ ಮಿ ದನ್ನವನಿ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ವೆರಿ ಇಂಗೇತ ದೆಫು ಫೆನ್ನ ಇಂತಿಖಾಬೆಗ್ಗ ಅಳ್ವನ್ ನುಗುಣಾನ 15% ವೋಟ್ ವೆಸ್ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ಲಿಬಡಾನ ವಾಡ್ ಅಳ್ವನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಫ ಮಿ ದನ್ ಉಲಿಬೇಡ ಇಂಗೇತ ನುಲಿಬೇಡ ಎಬೇಫ್ರಂಗ ವಿಷ್ಣು ಹುನ್ನಾನ ಗೊಯ್ಫೆ ಸಾಲ್ಗೊಮೆ ನೆಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕುರಬಾನೆ ಗೊಯ್ಫೆ ಸಾಲ್ಗೊಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಾದು ಫುಲ್ ಏಕಂ ಕುರಾನ್ ಫುರ್ಸತ್ ದಿವೆ ರೈತುನ್ನ ರಿಯಾಸಿನ್ ಇಂತಿಖಾಬಗ ನುದೆ ಇಂಗೇತ ದೆನ್ಮತಿ ತಿ ಕುರಬಿ ಸುವಾಲ ಇಂಗೇತ ರೈಸ್ ನಶೀದಾ ದೇತರೇಗ ಇಂಗೇತ ಮಿ ಆನೆ ಮಿ ಇವೆ ಅಡ್ತಕ ಬಲ ಇಂಗೇತ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ದೇತರೇಗ ಸುವಾಲು ಉಪದಿಫಮಿಯೋತಿ ಅಳುವನ ಹಿವನಿ ಮಿ ಅಳುವಮೆನ್ ಕಂಬಡುವಾನ್ ಜೆಹ ಮಸಲೆ ಇಂಗೇತ ಮಿಯೋಗತು ಕೊಮ್ಮೆಗ ತೆವ್ವಿಯಸ್ ರೈಸ್ ನಶೀದು ಹಿರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮುಗೆ ನೋ ದಿವೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಬೆಲುಮುಗೆ ದಶಗ ಇಂಗೇತ ಮಿ ಅಣೆ ಮಿ ಫುಲುಂಗೆ ಬೆಲುಮುಗೆ ದಶಗ ಪುರಿ ಇಂಗೇತ එහෙම කස්ටඩියක හුරි බේෆ්ලක බෙහෙගතුන් සිෆානුත ಫುಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮಿಫದ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ එකමා දෙතරේග ವಾಹಕ දෙකේ එකම වණිනම අලුවන්න හිවෙනි තිපුර විසවාලුග දිවේ දවලතුග බඩු මුසාර බල්ලවන් තිබ්බේ එකි කමිෂන් තක එකි නන්නන් කියා තිබ්බේ ගින්තිගේ බේබේ ෆ්‍රොම් ඉබ තිබ්බේ ඉංගේතෝ හියුමන් රයිට්ස් කමිෂන් නේ බොයි ඉංගේතෝ පොලිස් ඉන්ටෙග්‍රිටි කමිෂන් නේ බොයි මිහිර කමිෂන් තකුන් මේ මසලා බෙහෙ ගොතුන් දිවේ රයිතුන ගැරන්ටි දෙන්නේ බච්චේ අලුන් කබූල් කරාගත ඉංගේතෝ එබේ ෆ්‍රොම් මිකමුගේ තෙරේ බෙදවඩාම් බල්ලමුන් නේ බච්චේ මි සුවාල් මිහර උෆෙදිෆා එකම මි සුවාල් කුරණි කරගු මේකන්ජනු බයිනල්ගාම් මුචතම හොස් මි සුවාල් උෆද්දමු මිදනි එහෙම වීම මිකන් නුකුරාණේකේ කොම්මෙන් අල්ගොමෙන්නක දෙන්නේ වේක ෂෙන්නෙන් සියාසි වාදවරින්ගේ ගොතුක තිබ්බේ බේෆුන්න එකි හම නන්නමුග මි දෙවමුන් ගෙන්දව අනියත ඔනබුල් ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම් කම බෙලියස් රයිස් නෂීද් කම බෙලියස් නාසිම් කම බෙලියස් ඉංගේතෝ අදිලිස්ටුක දෙම් පහතම හුරි කොන්කොම් බයිකම අල්ගොමෙන්නක නේගේ එහෙනම් මි ෆෙන්න මන්සර බලාය රාලුනහම කෙරිගෙන් දන්නවන් අල්ගොන දන්නවන් කෙරිදාන මි ටික් හම මි කමකි එකමක ෆුර්සත මි netumabara fursat ekkamge gotuga algonahama sifawe gendani atibe fronti vellevi mirege first manzar program almege program ga mere wahak dakkadawne demawluwaka gulegatum vila international high school warnam beenumba darwan fursat hulwala fati ekamge tafsil admege terum mdp jumhuri party adat party gulegen fashafa aniyaverikama dekola divehi minamga kuriyegenda harakata gulegatum at program ga algon gabul kuragot kalme mehmanu mederiko adisama fahakollam beenumba bay kankan hunnane henemes algon ummid kurani hama ehim fursatega deve fona baddadege hama bay wahak dakkad weni kam barabar shukur danno ngeta almen नायक वगत कोले हेद कोले देवी
अदमी हसाब और में मिरेगे फर्स्ट मंजर प्रोग्राम ने मियाला फकीवलाना हुरिया बेफना सरं उफावरी बर बाजरी रकातरी रेकंगेदे अस्सलाम वालेकुम